नाज़रीन, कायनात के खालिक का शुक्र करते हैं जिसकी रहमत से एक दफ़ा फिर ये मुमकिन हुआ कि हम आपके लिए प्रोग्राम लेके हाज़िर हो सके। मैं हूँ ब्यूलिफ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं भाई डेविड चौधरी, और आप देख रहे हैं वीकेंड स्पेशल का ख़ुसूसी प्रोग्राम वही खुदा है। ये प्रोग्राम हर महीने की पहली सैटरडे को शाम तकरीबन 7 बजे से लेके 1 घंटे के लिए आपके लिए ग्लोरी टीवी के लंदन स्टूडियो से लाइव पेश किया जाता है और बाकी औकात में आप इसके रिपीट देखते हैं। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। दुआ करते हैं। हमारे प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आजिज़ी के साथ आपके पास आते हैं। आज के इस प्यारे वक्त के लिए खुदावंद बाप हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लविंग हेवनली फादर, वी कम टू यू एज वी आर। हमारे दिल, हमारे जहन, हमारी सोचें, हमारे ख्याल, हमारा अंदर, हमारा बाहर, एवरीथिंग इज़ वेरी मच ओपन टू यू माई लविंग फादर। इस मीडिया के लिए बाप हम शुक्र करते हैं। अपने सारे व्यूअर्स के लिए खुदावंद सारा जलाल आपको देते हैं। आज खुदावंद आपके कलाम की सच्चाइयाँ जहाँ जहाँ तक पहुँचें, आपके कलाम की सच्चाइयों को दुनिया जाने और आपके कलाम के मुताबिक वो सच्चाई से वाकिफ़ हों और सच्चाई उन्हें आज़ाद करे। खुदावंद हम सब जो यहाँ पर हैं, हम में से हर एक के लिए प्यारे पाक रूह आपकी रहनुमाई को मांगते हैं, और बाप हम सारा जलाल आपको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम हमेशा एक इनफॉर्मल सी कन्वर्सेशन होती है, और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हमारे दरमियान स्टूडियो में 2 बहुत प्यारे मेहमान मौजूद हैं। मैं थोड़ी देर में आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे, उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। बात से तशरीफ़ फरमा है पास्टर रोशन जी, जो पहले भी हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। पास्टर रोशन जी, आपको वेलकम कहते हैं और इस्तकबाल करते हैं आपका। और उनकी प्यारी बेटी रुमेला रोशन जो है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रुमेला, पर्टिकुलरली आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला है और आप आई हैं एक दफ़ा फिर। आई डू रिमेंबर कि आप पहले हमारे प्रोग्राम में आई थी, और वेलकम करता हूँ। आई एम सो ग्लैड कि रुमेला जो है उन्होंने केमिस्ट्री में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है, और थियोलॉजी की भी इन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है। ज़्यादातर गुफ्तगू का फोकस तो आप ही रहेंगी। और डेविड साहब, अभी मैं दूसरे बच्चों से भी बात कर रहा था कि जब नौजवान बच्चे खुदा की खिदमत करते हैं, जवानी के दिनों में खुदावंद के साथ चलने का अहद करते हैं, तो ये इंतहाई खूबसूरत और ब्लेसिंग की बात है। मुझे आपकी इजाज़त से मैं ज़रा अपनी फ़ारसी को ऊपर लाना चाहता हूँ। फ़ारसी ज़बान का एक शेर है, जिसका पूरा शेर तो मुझे इस वक्त सरदस्त याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका एक मिसरा है कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, और वक्त पीरी गुर्गे जालम मी शिवद परहेजगार। बुजुर्गी में हमारे जैसे जो है वो इसलिए परहेजगार हो जाते हैं कि उनसे शिकार, हाँ जी, उनको कुछ सुनता नहीं। तो नाज़रीन, खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत बड़े दिन के लिए जो हमने बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया। खुदा ने हमारी ज़िंदगी में एक नया साल दिया है, उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हमने हमारे बहुत से प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं, बहन भाई जो हैं, वो इस वक्त जो टेलीविज़न को देख रहे हैं, बहुत से जो हैं वो खुश हैं। दुआ है कि खुदावंद हम सब की जो खुश हैं खुशियों को दुबाला करे, और वो बहन भाई जो किसी वजह से आज उदास हैं या परेशान हैं या बीमार हैं, हमारी दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो अपनी रहमत से हमारे दुखों को दूर करे, हमारी बीमारियों से हमें शिफा दे, और जो हमारे गम हैं उनके लिए हमारे वो तसल्ली और वो इत्मीनान जो हमारी समझ से बाहर है वो अता फरमाए। और क्रिसमस के बाद के वाक़यात के तल्लक से
खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के फ़ौरन बाद का जो वाक़या बाइबल मुक़द्दस में लूका रसूल की इंजील में है, उसके ऊपर हम मिल के बातचीत भी करेंगे हाँ जी, सीखेंगे। और बाइबल की रीडिंग करना चाहते हैं विद उर्दू में, इंग्लिश में, हाँ जी, दोनों में बेशक कर लें। बेटी आप अगर आप इंग्लिश में करेंगी क्योंकि बच्चों को इंग्लिश में ज़रा ज़्यादा इजी लगता है। हाँ, इसका गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 2 है और उसकी Start from 25, is that all right? 22. 22 that's all. ओके फ्रॉम 22nd वर्स टिल जहाँ तक भी आप 38. पढ़ना चाहते हैं 38 तक पढ़ना चाहते हैं। तो बेटी इंग्लिश में पढ़ेगी और उसके बाद चौधरी साहब आप या भाई साहब उर्दू में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। Gospel of Luke, chapter 2, verse 22. जी When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord, and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child, Jesus, to do for him what was the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen our salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary his mother, This child is destined to cause the falling and the rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. Then there was also a prophet Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. आमेन। उर्दू में पढ़ते हैं। यही हवाला है लूका की इंजील 2 बाब और उसकी 22वीं आयत से। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए जी तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहला उठा खुदावन के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावन की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूहुल कुद्दस उस पर था, और उसको रूहुल कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। जी वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक़्त माँ बाप उस लड़के यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि आए मालिक, अब तू अपने ग़ुलाम को अपने कौल के मुआफिक
سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے آمین۔ جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشر کے قبیلے میں سے حنا نام فنیل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلیم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ آمین۔ آمین۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آپ کی بہت پیاری اور میٹھی تلاوت کے لیے جو آپ نے بڑی تسلی سے کی، اور بیٹا آپ نے بھی۔ اور پاسٹر جی، یہ میں جب مائی ڈیوڈ پڑھ رہے تھے تو میں کاؤنٹ کر رہا تھا فنگرز پہ کہ 8واں دن جو ہے وہ کون سی تاریخ بنتی ہے جی، تو وہ نیا سال ہے۔ بالکل جی ہاں۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے 8ویں دن خداوند یسوع مسیح کو لے کے ان کی ماں مریم اور باپ یوسف جو تھا وہ ہیکل میں آئے ہیں، یہ وہ واقعہ ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے لیے تو بیٹا آپ سے میں پہلا کوسچن کرنے لگا ہوں جی کہ وہ تو پاک روح سے پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور پاک تھے، جی تو ان کو بھی طہارت کی ضرورت تھی؟ جی ایکچولی یہاں پر جو لکھا ہوا ہے لوک چیپٹر 2 ورس 22 میں جس طرح وہ سٹارٹ کرتا ہے کہ when the time came for the purification rites required by the law of Moses. ہاں جی، میں یہی پڑھ رہا تھا کہ پھر خداوند یسوع مسیح کی پیوریفیکیشن کے لیے یہاں پہ جی، اور جب ہم اسی لیے اس کو واضح کرنے کے لیے اگر ہم لیویٹیکس میں جاتے ہیں چیپٹر 12 ورس 1 to 8 یا ایکسیڈس کی جب ہم بک پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیوریفیکیشن تھی وہ ایکچولی ماں کے لیے ہوتی تھی، کیونکہ تو یہ حضرت یہ خداوند یسوع مسیح کی پیوریفیکیشن کی بات نہیں ہے، یہ حضرت مریم جی مقدسہ مریم یا جی حضرت مریم جیسے بھائی ڈیوڈ کہہ رہے جی ہیں، مقدسہ مریم کی پیوریفیکیشن جی کی بات جی جی میری کی میں پیوریفیکیشن ودیا کی گل بات تہاڈے کولوں سیکھ لی ہے جی۔ میں اپنے طور تے سوچدا سی میں کہ وہ تے پاک تے پتر ہستی ہے، اونوں پیوریفیکیشن دی کی لوڑ پے گئی ہے؟ ہاں جی، وہ موسوی شریعت دے مطابق مان ہاں ہاں جی، اور ہاں ٹھیک ہے تسی جی جاری رکھو۔ ہاں جی، اس میں یہی تھا کہ بھی جب ماں ڈیلیور کرتی تھی بیبی، جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کے اگلے 7 دن تک جو تھا جو ماں تھی وہ اس کو انہولی انکلین کنسیڈر کرتے تھے، ناپاک کنسیڈر کرتے تھے، اور پھر اس کے آگے پھر 33 ڈیز اس کو اپنے گھر میں رہنا ہوتا تھا، باہر نہیں وہ جا سکتی تھی کیونکہ 40 دن کرنے پھر 40 دن جی کرنے اور امن پھر دا مطلب یہ جڑیاں رسم و رواج نے یہ بھی بائبل سے بیس کی ہوئی، بائبل بیس ہی نے اصل دے وچ یہ ساڈا میں کدی کدی سوچنا کہ ساڈا جڑا ایشیا دا پاکستان انڈیا دا کلچر آ وہ بائبل دے کلچر دے نال بہت زیادہ ملدا جلدا دیکھو جڑیاں مثالاں نے جویں چکی پین دی مثال ہے، حال دی مثال ہے، وہ ساریاں ساڈے اپنی اکھاں نال ویکھیا۔ میری ماں تے چاچی رل کے چکی پیسدی ہوندی ساڈے گھر آ کے چکی تے یس بیٹا ہاں جی۔ تو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ادھر آفر بھی کیا تھا، کیونکہ لیویٹیکل لا کے مطابق وہ جو سیکریفائس دینے گئے تھے وہ موسٹ پروبیبلی ایک پیئر آف ڈوز یا 2 ینگ پجن تھے،
وہی وہ افورڈ کرتے ہوئے جی بالکل، کیونکہ افورڈیبلٹی ایسی تھی. جی بالکل. اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ خداوند جانتا ہے کہ اس کے لوگوں کے فائنینشیل کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں، اور وہ اس طرح کا خدا نہیں ہے کہ ایک اس نے اگر بول دیا ہے کہ بھی بکرا چاہیے تو چاہے آپ افورڈ کر سکتے نہیں افورڈ کر سکتے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اس کے حضور. اس کے بعد خداوند نے اس طرح سے بھی راستہ بنایا ہوا ہے کہ جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ چاہے 2 پجن 2 ڈو لے آئے. It's a matter of heart basically. آپ کے دل کی جو ہے دینے کی تقدیس کرنے کے لیے وہ بات ہے کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں. جی بالکل. اور وہ بھی جسٹ ٹو کلیئرفائی، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے کی ایک ریچول تھا، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آلریڈی سام میں بھی پرانے عہد نامے میں ہی ہمیں خدا نے بتا دیا کہ داؤد کے تھرو کہ اٹس ناٹ سیکریفائس دیٹ گاڈ وانٹس، اٹس آور اوبیڈینس. تو وہ زیادہ پریفر کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس کے حضور قربانیاں دی جائیں. یا اردو میں ایسے کہتے ہیں کہ قربانی حکم مانا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ہاں جی دیکھو پاسٹر روشن جی، میں تہاڈی اجازت نال ایک گل کرنا چاہتا کہ دیکھو خداوند یسوع مسیح نے تے اتھوں تک کیا نا کہ جے تو قربانی کرن لیا ہوے، حالے تو قربانی حالے پوری شروع نہیں کیتی ہے، شروع کیتی اوتھے تینوں یاد آ جے کہ بھی میں اپنے بھرا دے نال میری نہیں بن رہی یا لڑیا تے پربھو یسوع نے یہ نہیں کیا بھینوں تے بھائیو کہ قربانی فٹافٹ کمپلیٹ کر کے تے پھر جا کے بھرا نال صلح کر لے، بلکہ پربھو یسوع دے منہ دے لفظ یہ ہیں کہ اس قربانی نو اوتھے چھڈ تے پہلو جا کے اپنے بھرا نال صلح کر لے. جی تے اس ویلے یہ سوال میرے تے تہاڈے تے جڑے اسی اس ویلے گلوری ٹی وی دیکھ رہے ہیں تے اسی پربھو یسوع دی تعلیم دے تے چلن دی خواہش کرنے آ یا اسی اودوں متھا ٹیکنے آ یا گرجے جانے آ تے اپنے بھرا نال سدا دے لڑے نے وڈا دن بھی لنگ گیا. ہاں جی ایویں اتوں والی دی گفٹ بھی گھل چھڑیا پر انہاں دے گھر پر اپنے بھرا نال دلوں اونوں معاف نہیں کیتا. ٹھیک جی. تے پھر میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے. ہاں جی پھر اج خدا دا کلام میرے نال تے بھائی ڈیوڈ جی تہاڈے نال ہم میرے لیے سارے کہ تسی پاسے تے سائڈ دے نہیں سارے لیے کلام ہے سارے واسطے کہ پربھو یسوع جڑا ہے او دی تعلیم سانوں ایک دوجے نو دلوں معاف کرن واسطے دتی گئی ہے. اور جے اسی او دے نام نو اپنے اوتے رکھیا ہے جی. If you and me believe that Jesus Christ is my Savior and haven't forgiven our brother or sister, this is a time for you and me to think over it, our behavior, and ask God's forgiveness in our heart. ہاں جی اسی واپس دوسرا پوائنٹ کی سی تھا جی بیٹا. بس اگر پیوریفیکیشن کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم میں تو آپ ضرور لیویٹیکس کی بک چیپٹر 12 اخبار کی کتاب 12 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اینڈ تک اگر آپ پڑھ لیں تو وہ تقریباً بن جاتی ہیں کوئی چلو پڑھن والے جڑے آپ حساب کر لیں گے پر اسی دس دنے کہ تیجی کتاب ہے سوری اخبار دی کتاب ہے جڑی تیجی کتاب ہے بائبل مقدس دے وچ تے او دے 12ویں باب دے وچ جڑی پیوریفیکیشن دے بارے چ جڑی تفصیل لکھی ہے او لکھی ہے. ٹھیک ہے میرا مطلب ساڈے جڑے بھن بھرا دیکھ رہے ٹی وی انہاں نوں تے کوئی کام کرن دی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جیزس کو بھی وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا تھا اور موزیک لا کے مطابق نہ صرف میری کی پیوریفیکیشن کی سیکریفائس وہاں ضروری تھی بلکہ یہ بھی کہ کیونکہ جیزس ان کا فرسٹ بورن تھا بے شک وہ خداون کے پاک روح کی مرضی سے پیدا ہوا. ہاں جی لکھیا نا 22-23 آیت وچ کہ ہر ایک پہ لوٹا خداون کے لیے مقدس ٹھہرے گا. ہاں جی بالکل. اور وہ اسی بات کو اوبے کرنے کے لیے ہاں جی وہ لے کر آئے تھے جیزس کو اور اس کے لیے سیکریفائس دینے کے لیے. اور وہ بھی ہم اگر آپ اپنے ٹائم میں پڑھنا چاہیں تو ایکسیڈس کی کتاب 13 چیپٹر ورس 2 13واں باب اور دوسری آیت اور 12 اور 13 آیت بھی اور پھر نمبرز کی کتاب
گنتی کی کتاب 18 18واں باب 15 سے 16 تک آپ پڑھ 15 سے لیجیے. لے کے آنورڈز آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح جو فرسٹ بورن جو پیلوٹھا ہمیشہ خداون کے نام کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا جاتا تھا, اور یہاں تک کہ صرف انسان کا پیلوٹھا نہیں بلکہ ہر جانور بھی جو اسرائیل میں تھا وہ خداون کو واپس دیا جاتا تھا, اس کا پیلوٹھا خداون کا ہی ہوتا تھا. تو بیسیکلی وہ اپنی جو جس شریعت کو وہ obey کر رہے ہاں تھے جی. اسی کو وہ مان کے تو اسی کی سبمیشن کر رہے بالکل. تھے. اور یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب آپ وہ چیپٹرز اپنے ٹائم میں پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بچے کو پریزنٹ کیا جائے ٹیمپل میں, لیکن پھر بھی میری اور جوزف نے اسے ٹیمپل میں پریزنٹ کیا تھا. وہ چاہتے, ہاں جی, وہ چاہتے تو جی وہ چاہتے دیکھو انہاں دا تے پھر یہ بھی پرابلم ہوئے گا نا کہ انہیں آنا کتے چھڑیے گا نال ہی رہ جائے. صحیح, وہ چاہتے تو خالی سیکریفائس لے کر جا سکتے تھے ٹیمپل میں اور میری کو پریزنٹ کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ تو ہم ایسے بھائی بیولو خاص سے نہ گل کر دے کہ کتنے چھڑ کے ہوندے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا الہی انتظام ہے کہ وہ بچے کو اپنے ساتھ لائے تاکہ وہ نبیہ دیکھے, کیونکہ اسے الہام ہو چکا تھا پہلے سے کہ اس نے دیکھنا ہے, یا یہ جو راست باز آدمی ہے شمعون یہ بھی نبی ہیں جی. ہاں جی. تو میں بیٹی کی بات سننا چاہتا ہوں جو تھیالوجی کی ایکسپرٹ ہیں. نہیں ایکسپرٹ تو خیر سیدھے بچہ میں بیٹر اپنا ٹیوا ہی لانا ہوتا. جی. تو ایک چیز جو دکھتی ہے کہ جب جوزف اور میری نے جیزس کو پریزنٹ کیا ہوتا ہے ٹیمپل میں, تو وہاں بالکل میری اور جو ہانا تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پروفٹ سیموئیل کی ماں, اس نے بھی یہ کیا تھا کہ جب اس کا بیٹا پیدا ہوا, جب وقت آیا وہ سیموئیل کو ٹیمپل میں لے کر گئی. ہاں جی, ہنا لے کر آئی ٹیمپل میں, اور ادھر اس نے اپنے بیٹے کو سیموئیل کو وہاں پریزنٹ کیا تھا. جو بڑا پیارا گیت اسی گاؤندے جے ساڈے پنڈ تے بڑا گاؤندے نے سے ہانا دے لگیر نے دعاواں منگی. ہاں جی, ایتھے نہیں کوئی گاوندا, پتہ نہیں کس نوں ہوندا. ہاں جی. اور اسی طرح میری نے بھی اپنا بیٹا جو ہے وہ خداون کے سامنے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم جیزس سے پہلے جان دا بیپٹسٹ کی پیدائش دیکھتے ہیں تو ہاں جی, اس کی پیدائش کے وقت بھی اس کے اوپر بہت زیادہ پروفیٹکلی بولا گیا تھا, پروفیٹک ورڈز اس کے لیے بولے گئے تھے. ہاں جی, نہ صرف اس کے پیدا ہونے سے پہلے جب اینجل نے اناؤنس کیا تھا اس کے باپ کو, بلکہ جب وہ پیدا ہوا تو یہاں تک کہ زکریا بھی پروفیٹکلی اس کے لیے اس نے بولا. ہاں جی, اور اس وقت اس کی جو ڈمنس تھی وہ ٹوٹ گئی تھی, اس کا جو گونگا پن تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. پھر اس نے نبوت کرنا شروع کی, اس نے ورشپ کرنا شروع کی خداون کی, اور نبوت کرنا شروع کی. اور اسی طرح جس طرح آپ نے کہا انکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میری نے جب پریزنٹ کیا تھا ٹیمپل میں جیزس کو, تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہوئی تھی کہ نہ صرف جو نبوت جیزس کی لائف کی تھی وہ اس کے پیدائش سے پہلے میری کو دی گئی تھی, اور اس کی آنے کی خوشخبری گڈریوں کو دی گئی تھی, اور پھر اس کے بعد اب جب اس کو ٹیمپل میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے تو اس وقت پروفیٹک ورڈز اس کے لیے خداوند نے آلریڈی پروکلیم کرنے کے لیے ریڈی کیے ہوئے ہیں. ہاں جی, دیکھو بیٹا یہ بات تو آپ کی بالکل, میں کہتا ہوں کئی دفعہ میں نے یہاں گلو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں کہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح یا حضرت مسیح کی معجزانہ پیدائش یا اس کی قدرت کے تعلق سے تو پوری دنیا کے مذاہب اور ان کی الہامی کتابیں جو ہیں نہ صرف تصدیق کرتی ہیں بلکہ بیان کرتی ہیں اس کو پوری, جس کو کہتے ہیں فساد کے ساتھ, پوری اسٹرنتھ کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ وہ ایک معجزانہ پیدائش تھی, وہ روح القدس کی قدرت سے پیدائش تھی, وہ بغیر دنیاوی باپ کے پیدائش تھی, اور وہ قدرت والا نبی تھا یا خدا کا بھیجا ہوا تھا.
यहाँ तक कि वो बहन भाई जो खुदा यीशु मसीह को शायद अपने ईमान के मुताबिक खुदा का बेटा ना मानते हों, लेकिन उनकी मौजज़ाना पैदाइश और उनके पाक पवित्र होने और उनके आलमुल गायब होने और उनके मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत को, हाँ, तो बिल्कुल उनकी इल्हामी किताबें उन्हें बताती हैं, मतलब वो मानते हैं, बल्कि मजबूर है मानने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात मैं बीच में आना चाहता हूँ आपकी बातचीत में कि हम देखें कि ये जो जिस शख्स का यहाँ जिक्र है शमाउन का, जिसे इंग्लिश में सिमियन कहा लिखा गया है, तो शमाउन के बारे में ये नहीं लिखा कि वो नबी था, बल्कि वो एक रास्तबाज आदमी था। लेकिन जैसे ही मसीह यीशु उसके हाथ में आया वो नबी हो गया, नबूवत करना उसने शुरू कर दी, और उसने नबूवत करके कहा कि मैंने जो है ये मसीह यीशु के बारे में उसने नबूवत की, और उसके बारे में कहा कि भाई ये जो उसका जो बेटा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू ठहराई, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। ये नबूवत कर रहे हैं उधर ना। और उसका बाप और उसकी माँ यानी मरियम और यूसुफ जो है, इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताजुब करते थे, और शमाउन ने उन्हें दुआ दी और उसकी माँ से मरियम से, फिर माँ मरियम के बारे में फिर वहाँ एक और नबूवत उसने की कि देख ये इसराइल में बहुतों के गिरने उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। सो ये वो नबूवती कलाम है। जैसे उसने यीशु को हाथ में लिया वो नबूवत करने लगा, खुदा का कलमा उसके हाथ में आया और वो नबूवत करने लगा। और इसीलिए जब यूहन्ना रसूल अपने खत लिखते हैं तो पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली आयत जो है उसमें कहते हैं कि हमने ना सिर्फ उसे देखा, उसे छुआ, उसे महसूस किया। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी आयत है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। हाँ, प्लीज। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। प्रेज़ गॉड। सो ये शख्स जो है समीन या शमाउन, जैसे उसे छूता है क्योंकि वो जिंदगी का कलाम है, तो वो कलाम उसके अंदर आ गया और वो नबूवत करने लगा। बहुत खूबसूरत भाई साहब तड़ी जी आयत तुसा पढ़ी, मैं तड़ी गल करदे रेफरेंस कर लिया। यूहन्ना का पहला आम खत है और उसके पहले बाब की पहली आयत भाई साहब आपने पढ़ी है, और इस आयत का जो आखिरी हिस्सा है वो मैं ज़रूर आपकी इजाज़त से पढ़ना चाहता हूँ। और उसी हमेशा की ज़िंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। आज ग्लोरी टीवी पूरी दुनिया में और बहुत से चैनल्स और रेडियो और प्रीचर जो है पूरी दुनिया में उसी जिंदगी की खबर जो है वो आपको सुना रहे हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह को जिंदगी का मालिक और निजात दहिंदा और मुक्तिदाता के तौर पे आपने नहीं जाना तो ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं जो पास्टर रोशन जी प्रोग्राम करने वास्ते आना तो मैं सोचना कि प्रभु यीशु जी मेरे दिल तो वो मेरे मुंह चो लफ्ज कढाओ जितना किसी ना किसी ਨੂੰ कोई फायदा पहुंच सके। जी ठीक है। साडा मकसद इत्थे किसी ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਘਟਣ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। क्यों बेटी रुमाला जी, क्योंकि जो थियोलॉजियन होते हैं वो थोड़ा स्पेयरिंगली देते हैं ना मैसेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कहते हैं नहीं जितना सा जरूरत है उतना ही मैसेज। हाँ जी, तो वो सो व्हाट इज योर ओपिनियन? हमने आपकी बात को रास्ते में पकड़ लिया, आपको बात बड़ी प्यारी बता रही थी। नहीं, वो डैड को मैं डैड की भी बात सुन रही हूँ, उनको वो मैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर देता हूँ बात को। तो ये है कि असल में जब वो कहता है कि मैंने तेरी निजात को देख लिया है, तो असल में वो तो निजात का काम होने तक ठहरा नहीं था,
لیکن اصل میں اس نے نجات دہندہ کو دیکھ لیا تھا. واہ Praise God. Yes. ٹھیک ہے. Yes. اور وہ جانتا تھا کیونکہ وہ کلام کو پڑھنے والا اور خدا کی حضوری میں رہنے والا بندہ تھا. یسایہ نبی کی 62 باب کی 11 آیت میں یہ بات بہت واضح لکھی ہے. یسایہ 62 ورس 11 اور وہاں لکھا ہے کہ دیکھ خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے. خداوند نے آلریڈی اعلان کیا. ایسے اعلان کیا اپنے فرشتوں کو بھیجا اور مجوسی دنیا کے دوسرے کونے سے آئے تھے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ان کو خبر مل گئی اور اپنے فرشتوں کو بھیجا. چرواہوں کو خبر مل گئی. یوسف کو یہی کہا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا. مریم سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا. سو یہ بات جو ہے یہ پوری ہوگی وہاں. اوپن ڈیکلریشن. بالکل. سو دختر صہیون سے کہو دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے. دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ ہے اور اس کا کام اس کے سامنے ہے. سو اسی لیے یہ جو ہے وہ جانتا تھا. اسی لیے جب اس نے دیکھا کہ میرا نجات دینے والا آ گیا ہے, اپنے ہاتھوں میں لیا اور کلام اس کے اندر سے جاری ہوا, تو اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. اور اسی طرح سے یوحنا بپتسمہ دینے والا لوکا 3 باب کی 6 آیت میں فرماتے ہیں کہ اس میں یوحنا 3 کی 6 میں فرماتے ہیں کہ ہر بشر خداوند کی نجات دیکھے گا. ہر بشر یوحنا بپتسمہ دینے والا لوکا 3:6 میں فرماتا ہے کہ ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا. تو جب یسوع وہاں آیا تو اس نے اس کی گواہی دی کہ دیکھو یہ خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ہاں جی پاسٹر روشن جی, ہاں وہ پوائنٹ ہے جڑا میں ہمیشہ چاہنا کہ جڑے ساڈے بھن بھرا میرے وانگو جنہاں نوں حالے چنگی طرح نہیں پتا ہے یا نہیں پتا ہے, ہاں جی, وہ اس گل سنن کہ پربھو یسوع صرف ویزا لواؤن لئی دعا کریے تے ویزا ہی نہیں لا دیندا, یا پربھو یسوع صرف نیانے نوں بخار سی یا کوئی ہور کسی نوں کینسر دی پرابلم سی تے وہ نہیں ٹھیک کر دیندا, بلکہ سانوں ساڈے گناہاں تو نجات دے سکدا ہے یا نجات دین واسطے آیا. میں کہنا کہ دنیاوی بیماریاں اج ٹھیک ہو جان گیاں, کل پھر لگ جان گیاں, نہ لگن گیاں تے آخر نوں تے مرنا ہی پینا ہے. ٹھیک بالکل سدا تے ایتھے بیٹھ نہیں رہنا. لیکن جدوں آپاں اس جہان نوں چھڈ کے گاں ٹر جانا ہے تے بھینوں تے بھائیو, جے اسی پربھو یسوع دی نجات نوں اپنے اندر لے لیا ہے تے پھر سانوں اپنے مال دا حساب نہیں اس طرح کرنا پینا کہ بھی یہ چنگے ہوئے بہتے تے تار جان گے تے جے چنگے گھٹ ہوئے تے ڈب جان گے. ہاں جی, پھر سانوں مال چنگے تاں کرنے پینے ہیں کہ اسی پربھو یسوع دے نال چلن والے لوگ آ. میں ایتھے بھینوں تے بھائیو ایک گل جڑے میرے جے بھن بھرا اپنے آپ نوں ہولی تے بڑے کرسچن تے بڑے خدا دا نام لین والے سمجھدے, انہاں دے اوتے یہ سوال کرنا چاہنا. اپنے آپ تو تسی کرو, میں اپنے آپ تو سوال کردا کہ کیا ساڈے کرتب کیا ساڈے کام جڑے ہے وہ یہ ثابت کردے ہیں کہ پربھو یسوع دی نجات ساڈی زندگی دے وچ ہے. ٹھیک ہے. Do my personal life declares, does it say to the other people that I belong to Lord Jesus? لیکن اگر میری زندگی کی جو روشیں ہیں, اگر میرا چال چلن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی نجات کا اظہار نہیں کر رہا, تو مجھے اور آپ کو پھر سے موقع ملا ہے اس سال میں 2015 میں کہ ہم خداوند یسوع کے سکھائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دیں. ایک کالر سے بات کر کے پھر آگے گفتگو کریں گے. ہیلو کالر. ہیلو سردار صاحب. ہیلو جی. پریز دی لارڈ. سر میں سامعل حق. ہاں جی سامعل حق صاحب, ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. بہت اچھا موضوع چھیڑا تھا, میں نے جسٹ ابھی کھولا تھا, میں کیونکہ دیکھ نہیں تھا, میں نے جسٹ ایسی, اور آپ کی ایک بات سے میں اتفاق رکھتا ہوں کہ ہم سبھی لوگ اپنی پرابلم کو سامنے رکھتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا ویزا, امیگریشن یا بیماری یا تکلیف. ایکچولی ہم لوگ اسی موضوع پہ اٹکے رہتے ہیں کیونکہ جو ہمارا پرسنل ہے نا, ہم اس کو زیادہ اس کو سالو کرنا مانگتے ہیں. تو جو خدا چاہتا ہے کہ جس چیز کو ہم سالو کرنا چاہیے, یعنی خدا اس مسیح کو فالو کرنا چاہیے صحیح معنوں میں, وہ شاید ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو جی آپ کے خدا اس مسیح نے کہا ہے کہ پہلے میرے راجیہ کی تلاش کر, تو یہ سارے کام, یہ ساری چیزیں, یہ ساری ضرورتیں خود بخود
तुम्हारी पूरी होती चली जाएंगी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी कॉल के लिए। आप मोहब्बत से ग्लोरी टीवी देखते हैं, कॉल करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अगले कॉलर से बात करेंगे। हेलो कॉलर। हेलो जी। हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू यू सर। जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। कॉल ड्रॉप हो गई भाई साहब, और मैं बड़ा खुश हाँ कि सैमुअल आपके साहब एक मेरी एक गल नाल इतफाक कर गए। चलो कोई तो टक्करिया जरा साडे नाल नहीं सारी और हाँ जी भाई साहब, कलाम की बात है ना। जितने भी लोगों ने मसीह यीशु का मजा चखा है, मेरा ईमान है कि हाँ जी वो भाई साहब, मैं कॉल ले लूँ। हेलो कॉलर। हेलो हेलो जी। जय मसीह की जी। जय मसीह की बहना जी, खुदाए सालूस और कलमा मुजस्सम के नाम में आप सबकी सलामती। खुदा उनका शुक्र है इस मोहब्बत भरे प्रोग्राम के लिए, इस खूबसूरत पैगाम के लिए। और ये मैं समझती हूँ खुदाए कदूस पाक सालूस खुदाए अजीम रब्बुल फ़ाज के नाम की शान में ये एक बड़ा ही अकीदत भरा प्रोग्राम है। खुदा आपको ब्लेस करे। और ये मैं कह रही थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि नेम, फेम और क्लेम, ये मेरा आज का स्लोगन है जी। आप सबके लिए और दुनियाए सारी आलम के लिए, सारी दुनिया के लिए। वो आलम मसीहत हो या कोई भी हो, आलम कोई भी हो, क्योंकि आलम उसने बनाए हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको खुदावन का प्यार बड़ा सलामती आपके साथ हो। और मेरा स्लोगन आप तक पहुंचे कि क्रिसमस इज ऑल अबाउट क्राइस्ट and Jesus is the reason for the season. God bless you sister. Thank you very much for नाम calling. बता दीजिए। वो कट गया। मेरा नाम नो जी, मेरा कटा नहीं हला जी। मेरा नाम मिसेस सुरैया जबी है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर सुरैया थैंक यू, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू एंड गॉड ब्लेस यू। अगले कॉलर से बात करेंगे। हाँ जी प्लीज करें। हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं नमान बोल रहा हूँ। हाँ जी बोले। मैं असल में प्रोग्राम देख रहा था, यूजुअली ग्लोरी टीवी तो रोज ही देखते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका और इंफॉर्मेटिव, बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है आज के प्रोग्राम में आपके। हाँ जी थैंक यू नुमान साहब, आप मोहब्बत से देखते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ? सर मैं सवाल तो मैं ये करूँगा कि क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मुस्लिम बैकग्राउंड से कनेक्टेड रहा है जी। तो आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड अप इन अ मुस्लिम फैमिली जी। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्रिश्चियनिटी में जो कट्टर क्रिश्चियंस कहते हैं उसके अंदर क्या आपको इजाज़त है हॉरोस्कोप्स पे, एस्ट्रोलॉजी पे, उसके बारे में क्या व्यू है? और मैं ब्रदर जी आप क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यू है कॉल्स की और मैंने पास्टर जी को इनवाइट किया और इनसे भी बातें करनी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने कथा कलामी की। हॉरोस्कोप के तल्लक से सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन, पहली तो बात है कोई कटर और गैर कटर नहीं होता। क्रिश्चियन वही होता है जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है और उसकी तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। मुझे नहीं पता कटर और नॉन कटर की क्या डेफिनेशन है, लेकिन हॉरोस्कोप जो है उसकी मसीही ईमान के मुताबिक तो मेरी जो छोटी सी अक्ल नाक़िस है उसके मुताबिक तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी किस्मत जो है वो हमारे खुदा के हाथ में है। और हम ये दुनियावी इल्म जो है ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, वो मौजूद है, दुनिया उनको इस्तेमाल करती है, लेकिन आपको खुदा बरकत दे मसीही ईमान के अंदर आप खुदावंद की तालीम पे चल के और ठीक काम करके अपनी ज़िंदगी पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। किसी तोते के निकाले हुए फाल पे आप नहीं चल सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, गॉड ब्लेस यू। और अगले कॉलर से बात करेंगे, उसके बाद पास्टर जी मैं आपसे बात करूंगा। हेलो कॉलर। हेलो। हेलो जी ब्रदर। हाँ जी, जय शमशाद बोल रहा हूँ। हाँ जी जय शमशाद साहब। खुदावंद का शुक्र हो कि जब पैगाम दिया जाता है या सुनाया जाता है तो उसका एक खास मकसद होता है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म के
जरिए से बात करना चाहता हूँ। पालूस रसूल इब्रानियों 4 बाब दी 2 आयत जी। क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। क्योंकि जब हम कलाम सुनते हैं पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, तो सब जिंदगी जो है वो आगे बदलती है और इंसान मुआफ करने की कुदरत रखता है। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪਲੜਾ ਛੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ हर बशर खुदाउन की निजात देखेगा। और फिर उन्होंने कहा कि भी देखो खुदा का बर राज जहान के गुनाह। फिर मसीह यसू आप ही खुद कहता वा लूका दी इंजील दे विच उत्थे 19 बाब च कि 10 आयत उत्थे लिखा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो अपने बारे च खुद कहता कि मैं दुनिया च। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब तुसी बड़ी जबरदस्त गाल की थी कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। और खुदावन यीशु मसीह ही शायद वो वाहिद हस्ती है जिसने जब उसके हवारियों ने उसके चेलों ने पूछा कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, खुदा को देखा। बिल्कुल ठीक। और जो सिमियन जो है जब ये खुदा की निजात को देख लेता है अपने हाथों में, हैं जी, और फिर वो जो नबिया जो है नबूवत कर रही है, हैं जी, और हम देखते हैं कि ये निजात दहिंदा एक्चुअली हमारे गुनाह की मर्ज का इलाज है। जी, जी, जी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे ना मेरे में कैपेबिलिटी है बहनों और भाइयों, स्क्रीन के ऊपर बैठ के बता रहा हूँ, और ना मैं ये सोचता हूँ कि अपनी दानिश में कोई भी प्रीचर इस लायक है कि किसी को कुछ समझा सके। जी, जब हमारे ऊपर खुदा का रहम हो जाता है, जब पाक रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करता है और हम सच्चाई से उसको तलाश करते हैं। ये बात बड़ी आपने, क्योंकि जब हमारे दिल के अंदर सच्चाई है तो जैसा बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह का वादा है कि तुम सच्चाई से लबोगे तो फिर सच्चाई ते आजाद कर देगी, तो सच्चाई वो जड़ी मैं हां। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु यीशु ने क्या एक और बड़ी खूबसूरत गल खुदावंद यीशु ने कही है यूहन्ना 12:47 क्या, मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि निजात देने आया हूँ। मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि निजात, क्योंकि शरीयत मुजरम ठहरांदी है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल शरीयत मुजरम ठहरांदी है ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਘਰ ਸਜਾਏ, ਜੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਏ, ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਫਟ ਲਏ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ they will say to each other happy christmas, happy christmas। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਕਿਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ
ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ हाँ बेटा आप मैं बस एक वो वर्स बताना चाहती थी डैड, क्योंकि बोल रहे थे कि किस तरह लॉ की बात कर रहे थे कि किस तरह लॉ, हाँ जी, लॉ जो है हमें एक्चुअली गुनहगार ठहराता है. और गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा हुआ है, But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. अब प्लीज उर्दू में पढ़ दें. Praise God. उर्दू में ऐसा लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया जी तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताहिद पैदा हुआ जी, ताकि शरीयत के मुताहिदों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले. और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारता है. प्रेज गॉड, आमीन, प्रेज गॉड, आमीन. अब बड़ी देर से कॉलर है हमारे साथ, आपकी इजाजत से कॉलर से बात करना चाहता हूँ. हेलो कॉलर. हेलो जी. हाँ जी, शायद कॉलर इंतजार करते करते जा चुके हैं. सब हाँ जी, हेलो जी. जानसी बहन जी, बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर. खुदा बड़ी बरकत दे. बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद तुहानू वेखण गई हां. मैं मिसेस मंजूर बोलन गई हां. गॉड ब्लेस यू सिस्टर. और ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ. ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ. ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਫਲ ਬੀਜਣ ਡਏ ਹੋ. ਐ ਲੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ. हेलो जी. हेलो जी ब्रदर जी. जी सुभाष जी. हाँ जी, गॉड ब्लेस यू सर. जय मसीह दी सर. हाँ जी, मेरा साਰਿਆਂ ਨੂੰ हैप्पी क्रिसमस भी और नया साल भी बहुत दिनों बाद ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਜੀ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਜੀ. ਖੁਦਾ ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰੇ. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਗॉड ब्लेस यू. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ. ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ. जी, मैं दूसरी गल जी दसना चाहना कि भाई उस वक्त खुदावंद यसू निजात का काम मुकम्मल करने लिए आया सीगा. हाँ जी. लेकिन वो निजात का काम करके आसमान ते वापस चला गया. ते अज हुण जिहड़ा साडे को जिहड़ा हुण प्रिविलेज हो गया है वो रोमियो 10 बाब दी 10 तो 13 आयत दे विच लिखिया है. उत्ते लिखिया क्योंकि जो कोई यस्सु का नाम लेगा निजात पाएगा. प्रेज गॉड. जो कोई यस्सु का नाम लेगा, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा. मगर जिस पर वो 14वीं आयत है, फिर वो उसको हम फिलहाल नहीं डिस्कस करते, बात लंबी हो जाएगी. तो ये है कि अभी हमारे पास प्रिविलेज है कि हम अपने होठों से इकरार करके और यस्सु पर ईमान लाके हम भी निजात पा सकते हैं. उस निजात दहिंदे का आने का फ़ायदा उठा सकते हैं. क्योंकि अगर उस निजात दहिंदा के आने का हमने फ़ायदा ना उठाया तो फिर कुछ बात बनती नहीं है. क्योंकि फिर तो यही है कि हम ऐसा ही है कि एक पानी के कुएं के पास जाएं और फिर वापस प्यासे ही वापस आ जाएं और वहाँ से पानी ना पिएं. तो मसीह यस्सु तो आ चुका है, वो तो पानी का चश्मा जारी है, ज़िंदगी के पानी का चश्मा जारी है. अब निजात लेने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि मुंह से अपने गुनाहों का इकरार करके यस्सु के निजात दहिंदे होने का इकरार करें. और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा, जो कोई यस्सु का नाम लेगा, वो निजात पाएगा. ये जो बात है. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਿਰਜੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਪਾਓ ਔਰ ਕੋਈ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ. ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. नहीं इस तरह नहीं है. क्योंकि खुदावंद ने क्या वो आया, उन्हें अपने ਜਿਹੜਾ खून है ना ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ. ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਸਟਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਫਤ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੁੱਟੇ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੀ کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں اگر ہم اس کو اپنا نجات دہندہ نہیں جانتے تو ہمیشہ کی زندگی اور شادمانی جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ یہ کرسمس جو ہے یہ ہمارے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ سال جو ہے اگر آپ گلوری ٹی وی کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور جسٹ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اگر آپ حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں جانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ المسیح کو نہیں جانتے تو پاسٹر روشن لال جی نے بڑی سادگی سے بتایا کہ آپ کو کوئی بہت بڑے لمبے چوڑے ریچول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ایک بہت لمبی دعا یا کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے منہ سے اقرار کریں، پربھو یسوع کو حضرت مسیح کو کہیں کہ تو کون ہے، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ ایک کالر سے بات کر کے پھر پروگرام ختم کرنے کا وقت آ گیا، پھر کال نہیں لے سکیں گے۔ ہیلو کالر۔ ہیلو جی ਜੈ ਮਸੀਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬਰਮਿੰਗਹਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ 3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं और वो सोचते हैं कि शायद मैंने बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक तो मैं अच्छी तरह से क्रिश्चियन नहीं हुआ। उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बपतिस्मा लेना चाहिए ये एक कलाम के बिल्कुल मुताबिक है लेकिन ये सिर्फ एक बरूनी निशान है अंदरूनी तब्दीली का। सलीब ते ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ तो आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। उन्हें बपतिस्मा नहीं लिया पर सीधा यीशु दे नाल फिरदौस चला गया। पर मैं ये भी कहना कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ
ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਜਾਤ ਚਾਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ है। रुमेला, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, जल्दी से। बेटा 1 मिनट है हमारे पास, अगर आप एक कोई मिनट। लास्ट स्पेशली यंगस्टर्स के लिए पैगाम, जी। आपकी जो एज के बच्चे हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि जब मैरी और जोसेफ बेबी जीसस को लेकर टेम्पल पे ये गए हैं डेडिकेशन के रिचुअल के लिए, जीसस बिल्कुल कोई ऑर्डिनरी बेबी की तरह ही दिख रहा था। मतलब किसी को नहीं पता था कि ये है खुदावन खुदा खुद, जो खुद इंसानी रूप में एक बच्चे की, एक बेबी की फॉर्म में आया था। और उसको पहचानने वाले जो थे, उसको वेलकम करने वाले जो थे, वो ऑर्डिनरी लोग थे। वो लोग थे जो खुद उनके पास कोई ऐसा स्टेटस वगैरह तो नहीं था, लेकिन वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड नहीं थे, वो स्पिरिचुअली सुनने वाले, स्पिरिचुअली देखने वाले लोग थे। वो लोग थे जो यीशु का इंतज़ार कर रहे थे, और उनको होली स्पिरिट ने पॉइंट किया कि दैट इज़ द मसाया, दैट बेबी देयर is your God, that is your salvation, and that's where we need to be. We need to be spiritually alert day and night, waiting to hear what God has to say to us and guide us in our हाँ जी, walk. बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी धर्म, किसी दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपनी कोई स्पेसिफिक, अगर आपने ऐनक पहनी हुई है, उसको उतार के प्रभु यीशु को जानने की ख्वाहिश करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। बिल्कुल। जी, वो किस तरह आएगा ये फार्मूला मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है ना प्रभु यीशु। अगर मेरे कंट्रोल में था तो मैं कहूँ कि फलाने बंदे को किस तरह मिलना, फलाने को किस तरह मिलना। हाँ जी, लेकिन क्योंकि वो सच्चा और जिंदा खुदा है, वो जिंदा आसमान पे गया, जिंदा आसमान से वापस आने वाला है, वो दुनिया की अदालत करने वाला है, और उसके तल्लुक से कही हुई बातें, मज़ाहिब आलम की इल्हामी किताबों में कही हुई बातें आज भी मन्नो अन वैसे ही पूरी हो रही हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं आज के प्रोग्राम के लिए। और पास्टर रोशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, आप इतनी सर्दी में हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए। और बेटी रुमेला जी, शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और एक गिला भी करना चाहता हूँ छोटा सा स्क्रीन पे बैठ के, वो ये है कि आप हमेशा अपने डैड की वर्सेस को सपोर्ट करती रही, आपने कोई मेरे उसमें नहीं। नेक्स्ट टाइम लगा तो सिक्का रोल रहा के आए इसमें। नहीं, हमारी प्रिपरेशन सेपरेट थी। अलग-अलग। चलो, अच्छा, नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स ऑल, जस्ट जोकिंग। जी, ठीक है। और हमेशा की तरह डेविड चौधरी साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर सबसे बढ़कर आपका बहन और भाइयों शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ग्लोरी टीवी को सपोर्ट करते हैं, आप इस प्रोग्राम को मोहब्बत से देखते हैं, सपोर्ट करते हैं दुआओं के साथ। और मैं कई दफ़ा दसदा नहीं, कई मैनू चंदा भी दे देंगे विच विच। हाँ जी, और खुदावन की पाक मर्जी में शामिल हुआ। अगले महीने की पहली सैटरडे को शाम 7 बजे के करीब एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सिर्फ यही कहेंगे कि खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।